Semi river, Odiaba, Asafi ho aye de wase ene nwumre so se wasa ye adom na wasa me akwanya biu se emiti wasem se wasem ene ya kwankyere wasem ene ya kandi wasem ene ya didaso ti nwumre ya wodo wasem ebe mayi stress obebue asam no epono no na wobui ama asam na tumi nya nsusanso na etimi aboa na yetimi etimi aso abapa na etimi etintim ewo mu sene ebe ya enkwadi etwato no onam honhom konkon so ebe so ya no afra ewo Yesu bi mu kasabu ye krem bra wasem bayi na wasem eja na dere na atwa fa yimu sene ebe ya wasem no bi di kunim ewo yimu na aboa ya na etin kunim bonsam so ya da wase obekasa tre o Yesu bi mu na ne bo mpaye enumre ya sam ayiti wakidi se tokoba itia bone kokoba itia bone nyankopon ebo ne boyefo kokko etia woto aso nyina na saa kokobo no nyankopon de ba nsana o de na temu aba the Bible says chapter na ko pre Kristo atemu edwaeli ti obiare ni fadi ayeye no obebu ho akonta wo nyame Sasi aya betransi enkuntebu afase bibia ye bi ebu hu konta na ewiye no fa ti uri fa bi oba ta subia no wabra ba boy no odo ka kuchinya nyame egu ho akonta etinyanko pompe ya osma kafatrefo ne kokobofo edema oman bia edema kubia de bebushia bia ansana nyankopon afre abituna ne ni kwatimu etifete teno ne ami ye bifo a ona mo so bo kopo dia bone ti ade bone ba na wa pre kokobofo no se pakase ye koma o mo sisi na mebe bi je ko esu do gomoria ti koma o kase so wo bone afọ be du meni ko bokoko ni na na ti pa na ntia ko kon so tore be de ujade so ke ba ko bokoko ti abofo no awon ba ku nyina ye na me asomafo a omde kraftu nti na me nchen ba ye no wa breso na me nam no wa so bo kase ana obokoko fa nsi ya timu a na eba no wa breso nti na yankopon yi difo ya oluchira ma oman na se bibia obetie na me asem ato oman nkra fa bone ho ya nam so ebu se ye yankopon ayonkofa Ezekiel chapter 3 verse 17 onipa ba ene we ti Israel ti rempo Nyame amu obi akwa nyame mfi obi akwa nyame nkasa nti obi akwa sante wo bredi e nyame tiri yi wo bredi so nyame kasa wo kasa tire ne manti o kasa no na asebi di echi eti o se onipa ba me de wati Israel ti rempo eti ti me nu asam na bo kokoma no onipa ba nche se nipa o ne netem onyame tiri yi ne soma no onyame tiri frɛ no soma no onyame di asam so onipa no se ko katre ne manfo ko katre akrawi ko katre kumwafo seti na mebe nti yankopon saa no kwa saa no kwiri udi meni paso kasa tiri pa ansa na ya sua ma no ebebi ya okoso eyi kokofo ne kasa trefo oso ni papa meni wati Israel ti remfo eti tie menu asem na bo kokoma tie menu asem yankopon bi tie fa se yankopon asem ba wo chan a ewo botaya asem de bae se wo hwese wo bi su pepepepepepenya sa e ho aso chembeba e ho ati mu ro to se me si obone fo se me si jamo fo se me si krom fo se me si otro fo se obewu bone na oye no e di owu beba ne krem e di owu beba ne sebere so e di owu beba na brabos se me si obone fo se wuo na wubewu na wa abone kokwa na wa kasa nkyere no na wa nkyere obone fo no e bi ni kwa mone nso na wa nya nkwa ene ono obone fo no bewu na mbuyo die na nso ni moja adie ne bi sa mo nsem edi sa kokobo etia bona asuje no so papa
kaseyɛbɔni a na kasakyerɛfo a anaa ɔwɛmfo a kɔkɔbɔni a yɛyi ne sɛ wokɔbɔ kɔkɔ no n'adwuma no so pata yɛ nipa no a wokɔbɔ no kɔkɔ na so ɔden nipa no a kasa kyerɛ no nakoma ɛden nipa no a wokɔbɔ no kɔkɔ no ɔnyɛ n'adeɛ sɛ asɛm no obɛtie no afa de abɔbra eti wo so wo asomdie sɛ kɔbɔ no kɔkɔ sɛ nka kɔkɔbɔ no nko adeɛ a nka bɛka sɛ ne bɛka kyerɛ no wantie kura deɛ na awie bɛdwuma dabi ɛsɛ wotɔkɔ so ɛna soma a yɛsoma sɛ kɔbɔ de bɔni kɔkɔ no ɛnyɛ soma no nyɛ kɔkɔbɔ nko a wɔkyerɛkyerɛ anamontuɛ sɛ wotum wɔ de bɔni ho obi a ɔyɛ bɔne na ɛde nakɔ ɔsɛyie mu afebɔɔ obi a ɔyɛ bɔne na ɛde nakɔ owuo mu afebɔɔ obi a ɔyɛ bɔne na ɛde ne bɛkɔ Nyankopɔn buhyi mu afebɔɔ no ɛnyɛ sɛ wobɔ no kɔkɔ nko a bɔ no kɔkɔ kasakyerɛ no twɛne firi bɔne ho bɔ no kɔkɔ kasakyerɛ no twɛne firi bɔne ho nti soma kaseyɛbɔni anaa deɛ ɔkɔbɔ kɔkɔ no n'adwuma no so kyɛ sɛ ɔtɔkɔ so sɛ bɛyɛ a minsi biara obetumi adi baise na kwanti obetumi aposo obetumi akasa kyerɛ saa onipa na wɔyɛ bɔne na ama n'ani ehu de n'ani aba de ho so ho sɛ bɔne na ɔyɛ sunsunsuansoɔ no ɛho awo ɛso yɛ a ɛde apere nkyɛn ba ne kra so eti wɔsi sɛ meti wɔ bɔne fo si obewu na wɔn abɔ ne kɔkɔ a yɛdi ka Nyankopɔn adi ka aka owuo abata bɔne ho Nyankopɔn aka ɔsɛyɛ abata bɔne ho Nyankopɔn aka atemuo abata bɔne ho eti wɔka kyerɛ kɔkɔbɔni ni sɛ sɛ ne si ne bɔnefoɔ si obewu na wɔamɔ ne kɔkɔ a na wɔankasa nkyerɛ no a na wɔantwene mfiri ne bɔne ho a na sɛ wɔwu ne bɔne mu a bɛbisa ne mogya firi nkyɛn na kyɛ sɛ deɛ ɛsɛ woyɛ yiɛ sɛ wotumi boa ma nnipa no tumi takra no ɛsɛ sɛ wode hyɛ kɔkɔbɔ no mu deɛ ɛsɛ woyɛ biara ɛsɛ wotumi boa no wotumi takra no ɛwɔ sɛ wode hyɛ kasakyerɛ mu na ɛsɛ woyɛ bi ɛsɛ wotumi ɛboa no wotumi takra ɛsɛ wode hyɛ sɛ wotwe no asi bɔne ho ɛti adwuma no ɛmu otu bɔne kɔkɔ kasakyerɛ no twene firi bɔne ho ɛno nti na kyerɛ sɛ sɛ wotumi yɛ den na woyɛ nam na woyɛ ntɔkɔ so wɔ ne pere sɛ bɛyɛ a ɔbɔnefoɔ no a wɔyɛ bɔne akɔ wɔ nsɛm di no oma no ɛntoa ne bɔne so mu nkɔ wɔ nsɛm di ɛfiri sɛ sɛ woantumi anyɛ wofɛ mu deɛ na woantumi ammɔ ne kɔkɔ na woantumi ankasa nkyerɛ no na woantumi antwene amfiri bɔne ho Nyankopɔn se deɛ mekaa sɛ yɛde woanyɛ ne yie eti yɛbisa ne mogya firi nkyɛn ade nkyɛn because yɛasoma sɛ wokɔbɔ kɔkɔ no yɛmana hoɔden yɛma tumi Yesu Kristo soma asuafoɔ no ɔma wo tumi wɔse wɔn a wɔgye Yesu Kristo ti bi Nyankopɔn ma wɔgye tumi ɛna Yesu soma asuafoɔ no so Matthew chapter 10 verse 1 no wɔse mema ahohommɔne furo so tumi nti sɛ Matthew 10:8 no so wɔse mokɔ a monsa yadeɛ mo nya ne ewufoɔ mo nyɛ dɛ mo mfa ma wɔn kwa sisɛ mede ma mo kwa kyɛ sɛ Yesu yi kan mu siesie kasakyerɛ ni ne sɛ Nyankopɔn ma ne tumi a ɛsɛ otumi de kɔ kasakyerɛ ni wɔyɛ ni ne wɔ sakra na kyɛ sɛ Nyankopɔn ne vision kɛse paa sɛ nipa de wɔyɛ ni no hyɛ berɛ no nti ɔpɛ sɛ ɔtena se na wɔyɛ tibɔ nkɔ so obi wa ɔyɛ tibɔ nkɔ so bɔne ho nti wɔni bɔne ntinsansoɔ bɔne haw ɛne bɔne haw ɛbɛtumi de abrɛ no ama wɔlu no ho nanso na aka tintin obi wa ɔyɛ tibɔ nkɔ so bɔne ho sɛ wɔnom nsa a ɔyɛ tibɔ nkɔ so wɔni ntinsansoɔ ɛbɛtumi de aba no so sɛ apart from honam fam yare ɛbɛtumi de abrɛ no bɛt ɛbɛtumi ama sɛ nipa no kra wu wɔ berɛ a n'adwene ne n'akoma bɛfi Nyankopɔn so sɛ de bɔyɛni no sɛ wɔankasa nkyerɛ no a ɛmɔ no kɔkɔ bɔne a wɔyɛ ho a ɛbɛm na yɛ tibɔ nkɔ so ma ɔnwene sɛ bɔne nso nsansoɔ no ne haw ne sɛ ne hyɛbrɛ anaa ne kra bɛfa kɔdi nsɛnsɛmɛ wɔ bɔnsɛm gyem ɛgyɛ sɛ ɔkɔkɔbɔni no ɔkɔ so bɔ kɔkɔ na wokasa kyerɛ de bɔyɛni ne fa de bɔne akatua ɛne bɔne asotwe ɛne ɔsɛyɛ wɔ bɔne mu ɛne Nyankopɔn mu fu etia ne bɔyɛfoɔ ɛne daa ogya ne bɔyɛfoɔ kra de kɔ mu ɛti wɔ sɛ kɔbɔ no kɔkɔ ɔkasa kyerɛ no ɔtwene firi bɔne ho nyɛ taa bɛbisa ne bɛgya de mogya firi nkyɛn ɛti wɔyɛ wɔ yi nyinaa saa mpagimɔyi ni wabɔ no kɔkɔ waka nyamsam akyerɛ wɔn nso nka nkyerɛ no sɛ wɔnka nkyerɛ no bi a ɛsɛ wɔ aso yie wonim sɛ wonya nkwagyeɛ wokɔ heaven bi a ɛwɔ sɛ neɛ wonya nkwagye ɔte bɔ no kasa kyerɛ no sɛ wonkasa nkyerɛ no bi a ne sɛ wowɔ aso yie ne mu wakasa akyerɛ no bi a ɛsɛ sɛ wokɔ so nti kyikyɛmu a ɛyɛ ɛduru ɛnkron na sɛ wobɔɔ bɔnefoɔ kɔkɔ wakɔbɔ no kɔkɔ wanya nkwagyeɛ wapi nyame asɛm wasakra wadwene wagye asɛm no adi na wo so asɔre wabɔ ho panyinam sɛ me nuano bebree hɔ a wonya nti Awurade asɛm me nuano bebree hɔ wonim Awurade
Mini an bebre ho no sakrai. Iti de esa de yele sabe kasa cho na me kasa cho na mbo mo kokko na mtu mo fana cho wo fi bonu pa Kristo chane ko be nya nkwa wo Kristo mu wo be nya adum wo Kristo sebe ya matwen e be nyame so wo matwen be ba tene so wo matwen e be ba nyame asem so wo matwen e be ba osoro ahimai so ibo yini no na drew timoni otimu na dini heaven so na drew tika e japade so ta nya ma wo nya so e japu e mo aye shebe Idadi moyeni no na dwen eni heaven so na dwen ni bisante so bra wo ko kasa ne nyamba ho so hu se ade e tra wada no eye tachi itibele wa prese obeye ne kwante ko ju wo si na se wo bo ni ko kokko wo ye ofa muje wa ka kire no wa ka atemu nsem a kire no wa ka so kire be ba ne boyefo eso asma kire wo se wo bo kokko na se wa ansan ya free ne bonem ene ne kwa mo ne so a obewu dio sa ugoro kokko ukasa tire no na ugoro kokko na upeta o chi no no yi na de se wo ma na ho kwan a na o se obone fo no se wa ansan na mfiri ne bone ene ne kwa mo ne so a obewu ndi oni ba bia o ti mo ni mu a onya na de so beta kra na de obere yi obewu o ti ase so no owu fi se ne kra awu ne kra eni efra ne kra asosi ne kra ya bafaye ne kra ni nkwa ne kra ni Yesu ne kra esumoturu eti obewu awudio obi a ne kra wu ni oni pa oni nkwa je oni Kristo bia no bone ebeye na bidie bone ebeye no abia ope bone ebeye abia ochechiri oboa bone na de wo bone so isusie wo bone so de botaye ye bone na mutu ye bone oni ade bone botu edina wo ni pedifo enante tese bone ko ti sedi pa no bone akumu ama na koma na ji nyina sen ti sedi pa no wo ben amena sa de ba de ka so bewu so bone ko ko kasa tire no na wa ansane afiri ni kwa mone so a obera yi obewu na mu yo na wo de wa do kra e to ni ma ni o te nyame asem a on sakra na je no na mana ben because body ku ni pan ten since tire na me di pan ni che because ni pan wa che wo ni ka kra di pa de ba ba ni se boni die na ka tia no e yo sa ne wa ya kan o se de du bewu so what transfer no job sa mo se de kuno en sa sa tu je aba ye betu ye tuyi ori wa bone no iku wa ye bebusi akori ya akopa balance so ni ye to abama na oje mpi no ya owe ne ye no ono no kete anato olusi ye no wan ko tin wo hu won tan so se wo konto pa ana ne o pre mpi no wono anfa ne wan ho ankwati anko bia baro boss ba wo kakra wo tia mo di because bone no iku wa mu o za nsa iku wo nsa iku ko lisanya wo wu e ja mo te iku wo ku ja wo ya wu so ka ti mo yini no o ya tia wo wesie e to so obewu ntuye sani ni pati wo wu a na ni wo no teta o ya teta o ka tai ya ko to ba woni ya woni akwanya woni akwanya ta wasande sa wo be candidate wo pre apparent ba wo de wo ye food soldier wo ye party member ye ntia aka bo so me abayima wo ye bi ne mo bi amo sika se ko bi abalo mo wo ko ya le mo tuku ufuru ni gradi ni because ufuru ye mo ni mo so tiasi enti wo so obewu ja kwani fo no kasa tire bia beto bai kasa tire be na oman na so kwanka ya ka nso minu ye nu a yesu ye ho ekoto ya ba ye ko se demo yewu ne Ghana so dia fo ne police bo ademoni ni wo tim da o atimoni wo tim so na ademoni ni wo ni pap di boyi ni betimi ayo ya tete wa tata wa de ye na wo ta ko pa every time about also the master the money is you amene money now he said the money you obewu but over pay na so apa so boneno amana apen eti dichemu alunu eduru na se otini ni sign free ni tene ho ekoye gusugi a me sutu ya ebetu le ni na wo
sɛ wa amɔ no kɔkɔ a obewu bɔne na ɔnkaa na de tɛn a wɔyɛ na ne mogya de wo nsɛm ɛde bɛbisa ɛno nti na wotia no sɛ ɔtee ne yi san fi ne tene woabɛsakra woatea bɛgye Yesu akyi bɔmmɔdena atokɔ soro mu wɔ ne mmere sɛne bɛyɛ a saa nkwagye abrabɔ pa no wobɛtumi atintim mu wobɛtumi atoa so wobɛtumi agyina firi sɛ nkwagye atwafoɔ no ɛho hia sene nkwagye mfiti aseɛ na woantumi ankɔ wie no fa sɛ wode yɛnsu hyɛ aseɛ ne nyame nante so nyame ɛnso woantumi antoa nkwagyeɛ no so woantumi antoa tenee so ɛmfi woagya no kwaa mu anaa woate ato kwaa mu woantumi ankɔdɛ mu ɛdwuma yɛsi ne akatua ne sɛ nti na ɛte sɛ yɛtumi tɔkɔ so sɛ tenee abrabɔ a yɛnya no yɛbɛtumi akora ɛho na yɛbɛtumi abɔ kɔkɔ akyerɛ ne atenefoɔ wɔn a wɔkɔ asɔre yɛne wɔn tia na wɔkɔ asɔre no yɛbɛtumi akɔ so akasa akyerɛ wɔn na wɔbɛtumi akora wɔn wɔ nyame mu edi kɔkɔbɔ no ebi kɔɔ so ɛwɔ Sodom Gomorrah kuro mu ɛberɛ a abɔfoɔ no kɔ kuro no mu Genesis chapter 19 verse 17 ɔse na abɔfoɔ no ɛsɔɔ Lot ne yɛde nsa epiapia wɔn sɛ wunyane nyɛ mo de ayi mɔkra nkwa wɔte ase eti adeɛ bi ekum nipa ana bɔnne bi ekum nipa ana adeɛ bi ebetumi owu abere nipa no yɛyi obi a ɔkasa kyerɛ sɛ sɛ ɔyɛ saa de yi a ɛbɛta amanya brɛ wo saa na mo owu ti a ɛnkɔ yie ma wo eti Nyankopɔn de ne nipa kra ahyɛ obi nsa onipa bi ni wɔ ba asase so a ne kra nhyɛ obi nsa eti abatan ɛma kra hyɛ wɔn nsa saa so na adebɔnyɛfoɔ so kra ɛhyɛ asɔfoɔ nsa di asɔfoɔ yɛ nipa gyeni sɛ yɛbɛkasa kyerɛ nipa ɛwɔ kɔne ho sɛ bɛyɛ a bɔne ntumi mfa nipa nkɔhyɛ berɛ a ɛyɛ papa mu nti yɛhwɛ sɛ hanom no nyɛ nipa kɛkɛ ne nyame so no wobaa kuro no mu ɛfiri sɛ deɛ na aduru no ne nipa wɔde ntumi yɛ bio ɛsɛ ɔsoma angels ɛti Genesis chapter 19 onipa kra ho nya paa ɛno nti Nyankopɔn duru baabi a na ɛdu the last minute no onyame tumi soma edipa bi ba na sɛ edipa no woni ni da waka to sɛ yie aba a yɛbɛtu yie fi sɛ mogya bɛhwie gu yie efi sɛ abatoɔ no akɔnwu mu ama wɔn mo pɛ mogya ɛpɛ obi di mogya atwa so hwɛ yie saa kɔkɔbɔ nyinaa ɛba ɛnso nipa no ba wo kyerɛ ka kyerɛ wa anaa wote ne nka wɔ radio so a obi wɔ anaa bɛka sɛ oyi pa nanso onyame bɔfoɔ ti sɛ bɔ wɔti nyinaa ɛbɛtumi aboa ma wɔti yi wɔn fi bɔne wɔn nyame asoma na bɔfoɔ na aba wɔ kyerɛ so ti sɛ wonni mu wɔ bi yɛba 2021 obi anim yɛba ti kɔkɔbɔ ne kasa kyerɛ nsɛm nyame kasa kyerɛ yɛnsom sɛ kura ti sɛ asɛm a asi afi wei no nyɛ asɛm ketewa sɛ afi a yɛbɛwura mu 2021 no ne ɛba no ɛbia na ɛhu koraa sɛ 2020 ɛti fa wo kra na wohyɛ bɛde hyɛ nyame mu na nhyɛ bi asafo no yɛ biara fa ho hyɛ mu mpaebɔ program biara fa ho hyɛ mu ɛnhyɛmu program biara fa ho hyɛ mu ɛfiri sɛ ɛyɛ fa no ho bɛhyɛ mu firi sɛ woanhwɛ yie na ɔtamfo tena nsa wɔ so a na ɛkawa na woni Kristo a ɔbɔnsam de ɔbaase ɔbɛyɛ dɛ yi ɔbɛwia no ayɛ dɛ yi wɔkum no asa yɛhwɛ abɔfoɔ yi adwuma a ɔbɛyɛ na ɛsɛ nkanipa dɛ yɛ na nsɛ du na adu last minute kyerɛ sɛ abɔfoɔ no bɛyɛ na Genesis 19 verse 17 na wɔde wɔn fira bi na ɔka sɛ dwane gye okra nkwa kɔkɔbɔ no no wɔde wɔn fira bi ka kyerɛ wɔn sɛ deɛ yi dwane bi ayi gye okra nkwa sɛ dwane gye okra nkwa kyerɛ sɛ dwane gye okra nkwa kuro yɛ otumi yɛ ɔsɛ yɛ kuro ɛyɛ owuo kuro ɛyɛ abɔnefoɔ kuro na mɛ sɛ ɔbɛsɛ kuro dwane ti kuro na wotumi no ɔman na wotumi no asase na wote so ɛyɛ abɔnefoɔ asase abɔnefoɔ man enti dwane firi bɔne mu wɔn a wɔte wɔn anim a wɔyɛ nsa dwane firi wɔn mu wɔn mu bɔ gyama dwane firi wɔn mu nyɛ sɛ wɔn na dwane firi mu o but bɔne no a ɛkɔ so dwane firi because owuo ba but owuo ne bɛba nanso ɛsan so wɔ dwane fi owuo ne bɛyɛ nka ada wɔ Yesu di enti wɔsi dɛ na wɔka kyerɛ wɔde wɔn firi adi ka kyerɛ wɔn sɛ dwane kyɛ okra nkwa ɛhwɛ ɔkyi ìnyina kanko emu biara bipɔ no so ne dwane korɔ anyɛ saa a ɔbɛsɛɛ wo sɛ wansakra a ɔbɛsɛɛ wo sɛ wodi bɔne akyi a ɔbɛsɛɛ wo sɛ wodi adwamɔbɔ akyi a ɔbɛsɛɛ wo sɛ wodi akɔdifoɔ akyi a ɔbɛsɛɛ wo sɛ wodi nsanom akyi a ɔbɛsɛɛ wo enti ne wɔka kyerɛ so kra ɛbɛdi nsɛnsɛmɛ nkyikyɛmu a ɛyɛ aduonu ɛnan nkyikyɛmu aduonu mmienu na yɛntɛm tie o yɛntɛm adwensakra yɛntɛm dwane kɔ yɛntɛm dwane kɔ Kristo nkyɛn yɛntɛm dwane kɔ nkwagyeem yɛntɛm dwane kɔ heaven yɛntɛm dwane kɔ adom yɛntɛm dwane wɔsɛ yɛntɛm kɔ ɛfiri sɛ ne rentumi nyɛ hwee gye sɛ wokɔduru ɛhɔ ansa enti ɔfrɛ kuro no din sɛ soa mentumi nyɛ hwee mentumi ntu gya ma gye sɛ woanya nkwagyeɛ woanya feva dwane kɔ kuro no mu nkyikyɛmu aduonu na ɛna awurade tɔɔ sɔfe ne ɔgya fii soro
egu Sodom Gomoria eso tichebo de wi na Lot ne ye die okerechi odane nchisi na Lot yire ne die okerechi odane nchisi Lot yire no okerechi sabi ye na wo wakoma no adi sika enye nkwa Uno ukini pansa oso bwa no mmesika etimi ko uma nko kotokoma no nko jina ma no nko wi abalo ko so a nata ube wu no atiafu so atiafu component e prawa na odi dam pa ohwe wa na hoto yi fi hospital pe obeka pe ma yi ya je won kini paso ni tenti lot iri nya akonya bet na kuma nti e japade echi nya nwa so twade ni herechi ono awo nya nkwa ono so a e japade so e jati ono so a wada nchisi edu nti na Awurade kasa kire se woni ya bia ewiye de bre ne boye fo na so afi dankwa ya samu ke bibiri kan o se dankwa ma wono o tokoso botre ni abrabo tokoso etinye ta o shase nyam so me de ebiru ma be so ma tense de yesu etu wa te o jam dwuma ebiru ma be bo mo de afye say ye nyame adwuma ebiru ma bo mo de ntese ye enso bi mo won tinya kwa kowie esire nyame ma wo esire nyame se o nyame bo aye bi timi kowie mesire nyame se o nyame ye dim kowie Hedago chapter 3 verse 20 o si se o tini ni bi o se o tini ni sign fi de tene ho di boye ni no o ti boni mu yesi e bon kokko yesi e kasa ntre no yesi e nchire nti boni ho se na e be yo benya nkwa neta obewu akobo nsem dem ne nkwa na nyame de ma no odi ta na no na bon na kuro nipa bebre ho wu awu nkawu shankofo ya wo mo ko nya owu wo abato wo ba wo nkawu eti wo ma ha nyame se program nyame de wo mo to so wo ba se no eti bo nsam di ka be ko kra do ko se eti tra to mo ko wu eti ko se eno de Nyankopon se ne boye fo fa no ni obayira ne mo wona won so ma di Yesu adi a wo mo ayebote wo mo di tini di na wo do tene no so mo nyame nante tini mu no wo mo na nyame ye bi si no ma wo mo se wo betimi ato so na wo timi to so wo se di o se o tini ni san fi ne tene ho ko ya busubi a medisunti ya batu nanim na wo wu o sa di moye di dia no di moye ni asotia di ni be ko owuo mu no esosene o tini ni hawa e di be ko owuo wọ́n sẹ́ ìdìbò yẹn ní ìdí ọ̀sẹ̀ tó wà nsányà nfin nìkan ní imú a ẹni nìkan àmọ́ ní sọ ọ̀bẹ́wù na ẹ̀wù yòó bọ̀ní náà wúlò ọ̀bẹ́wù akọ́bọ̀ nsẹ́jẹ̀ na ọ̀tí ní ìdí ọ̀sẹ̀ tó ọ̀tí ní ìyí nsúlẹ̀ ẹ̀dẹ́ sáyẹ́ fún nìkan ní imú kọ̀ yẹ kùsù bí a yàgò pọ̀ náà nkàtà sí mi wọ́n bẹ́ kama dọ́mà ṣe wọ́n bẹ́ tiẹ̀ ma sẹ́m wọ́n ní mi yà nante pẹ̀n ẹni wọ́n yí ìbò ní ayẹ ẹni wọ́n sá akọ́sọ́ mbọ̀ nsàm ètí mi so mẹ́tàtà mi sùn ní fìdí mi ní libiti mi mà ní ho ntọ́ no ètí fẹ́ Nyankopon abo ade da nso wo se wo no wo so Awurade ni yero wo mo nche wo bi die ntre wo be ka Awurade adoma hwe nti wo mo sa kono mo nsa wo be ka Awurade adoma hwe wo sa kwa kutaloto na bi adefo hu a o me di asam so na tam o me di Kristo atam enti kan ya ne da wo so no ba bi a wo nam bi a hwe yie efise se ko ba se wo kwati Nyankopon asam to ko ya ade ne na ebo nyame yibu pe na me so o ruti nti o se so ti ni san fi de tin ko ya busubi a ti o wa watakra bo watinya takra pe pa dia na wabrabo na be hye nyame nsa nyame fa wabrabo ho enti se bibi koso a nyame nya wo da wodu we bi abo wo de nyame ho na wori ni peti enti ko si bi o so ti ni san fi ne tin ko ya busubi a me de dia yi suntu dia ba da yi ebe tu de nim na wo nyame no be ta ko si se wo be sakra wa sakra this time as well. So do that is count. Do that is counting out glorious opportunity set that will make heaven. No be yes. No be yes. The Lord suffer with you. No be yes. Christo best have to me a what cause I have no count. Christo small one thing cannot count. That is on which you saw the grace of God. Nyankopon ato nyame asomoti nyina no wawu wodu akosia kra ono adi
wɔn mu akosua no bi kosua no ho hia sene ne sɛ kosua no wanoa no a wɔhia no kosua no ho hia sene kosua no ho hia no sene ne nkwadeɛ ɛdeɛ wɔbɛbɔ dua koraa no kosua ɔpɛ deɛ wɔbɔ dua no ɔpɛ de me kosua wo me ma mpa di da me wo wade so bɛpɛ di a bɛbɔ dua ɔsɛ mesrɛ wo fa kosua wɔte ase kosua nti watɔn ne nkwadeɛ wosɛ obi kotɔ ɛtɔkɔkɔ nti ati bi nti obi tɔ ne pɛ ni no woni firi nyankopɔn adom nyankopɔn hyɛ mu tu sɛ ɛmɛni pɛ wie papa sɛ wo so nyame a sɛ wo nyame nante a ɛso pa so ɛsɛ sɛ ɛtɛ wo because we are the body de wonya pa na nya ba ho wo dia saa bɛ wonya tran ya wo nya bi na wo so bi so hu be tila wo tran ya bra wo nya bɛ nante a ko nta ko ma wo nkyɛn asɔfo ma wo nkyɛn wi wo ma wo nkyɛn ɛma wo ani mɛma twen fana wo ma wo nkyɛn sɛ wo de wo ni mie so wo nya bɛ nante a wo nya ba ko ama ho tɔw edi tene ni nipa mu tene mo onye mo nipa nya papra wu e jama ne nipa e papra obi ya de no to jama ni be aka tanjira ko ba betu no makobo leda so obi ya de to wo na o to juma e tanjira ko ba mo de wu o ba e papra e di wi asopɛ no e di wuti ni e wi asopɛ wo ba yesu pɛ wo me se yesu pɛ wo ne tanti ɛna tene ya de sombo nya mi ni ti sɛ wo sɛ no a na me no wuti to so tini so sai ni tene na wo ye wuti ya na ko pon se me de su tu ya betu ni nti mema ne hawa ba no so sɛ ya wo ye ba bo so na me do esi nya me do wa do ye Luke chapter 11:24 ɔtini ni kokobo sɛ obi a ɔtɔkɔ so tini mu de nya da nkwa enti sɛ wa tɔ akɔ so tini mu a obebrɛ Luke chapter 11:24 mekenkan Ewurade asɛm ɔse na sɛ honhom bi nipa mu a ɛkɔ kyinkyin kwareɛ so hwehwɛ home na wonya bi a ɔse mɛsan na kɔmita yi yɛ ne timu baeɛ na ɔba a obɛhunu saa ɔbɛprapram na wɔhyɛm na afei wɔkɔkɔfa honhom foforɔ nso a wɔyɛ bɔne sene kane deɛ no ɛka na ho na wɔbɛhyɛ mu na wɔbɛkyerɛm onipa no ti asetena ɛyɛ bɔne kyɛn kane no sɛ bɔnsam pɛ wo abayifo pɛ wo ɔmo pɛ wo asɛ wabrabo sɛ yɛde da ɔmo dua wu ɔmo pɛ sɛ ɔmo de nsa no mo dua wu ɔmo sɛ ɔde kɔɔ no dua wu ɔmo a ho kwan de a Satan de ɔbɛyɔ wɔte sɛ dɛn Judas ɔmo a ho kwan Satan fana ayɔ nti ɔmo a ho kwan Satan de ɔbɛyɔ eti ɔmo pɛ wo eti sɛ kɔba sɛ ɔbɛka nyame adom hwɛ pɛ ne ɔmo dwan ti hɔ a ɔmo kwan no ɔmo abɛkye akɔ wu yɛmfa nsa nkɔtra ne hwɛ ɔmo de ba pɛ ɔmo eti wɔ dabi yɛmfa ma nkɔtra ne hwɛ ɔmo de ba no eti wɔ dabi yɛmfa sika nkɔtra ne hwɛ ɛnɛ yɛse loto bi aba ɛwɔ MTN so 5 sendekɔ na wobɛdi ka ɔmo nsa wɔyɛ trick ɔmo mo yɛ yi wobɛsan de akɔ uni da ko pɛ no wɔ di de na ne korɔ ba ko se fɔ sika ma nyɛ de yi ɛmɛ wi fu fɛ wɔse bɔ ne nyinaa hin ne de yi sika dɔ tene kyɛ japade bia sɛ wo yɛ so yi na akora wo tene abrabɔ a de nyame bɛyɛ ma wɔ ɔbɛma da nkwa wiɛ de japade bia no wetina to da nkwa etu wɔse sɛ ahohomfi bi nipa mu ɔne sɛ bɔne bi yɛ nipa yɛ bia na wɔn ho wɔde yɛ adwuma akɔyɛnsafoɔ ɛwɔ ho wɔde wɔn yɛ adwuma ɛyɛnmɔfoɔ wɔ ho wɔde wɔn yɛ adwuma etu ni asase a wɔte a honhom ne gye ba wɔyɛ adwuma afei honhom koko na ɛde bɛyɛ yi ɛde bɛyɛ adwuma sɛ honhom de bɛyɛ adwuma na wɔyɛ ne brɛ na wɔbɛyɛ threat to the kingdom of God honhom abɛyɛ huwa tia bɔ nsam na yie obi a honhom koko ne yɛ adwuma obi a tene ne yɛ adwuma ɔbɛyɛ threat to the kingdom of darkness honhom abɛyɛ hu wɔbɛyɛ threat to demons witches and wizards what be tete hu abeye hu ama demons owo wabra bo soja onpa bo soja enti wu bo ma ho brawo enti o be tata o be tina fa ba bia tata o be tina fa akono so tata o be tina fa nsa no so tata o be tina fa tikede be so tata o tell ya be ya o be wutu wo enti ba o se eri so na o no yele yi because so wo ja ho pra na be tuti abeto so abe wu hu no ba ba ye bata na atampo na ho hu ne ba ye nda so hye yɛma no kɔ no mu ma yɛkɔ hyɛ mu yɛma no sa kɔ no wi yɛkɔ hyɛ mu yɛma no sa kɔ bɔkɔrɔ no ɛware ma no fa yɛ ɛdi Nyankopɔn se sɛ wo fiti ne ho a na akɔyɛ bɔne a wɔde suti bi abɛto wɔ mu ɛno nti na ɛsɛ Kristo kɔ ɛhwɛ yie firi sɛ ɔbɔnsam bie n'ani apere yɛnkenkan Hezekiel chapter 14 verse 13 na yɛnkɔ yɛ asɛm twa toɔ Hezekiel wodifoɔ Hezekiel ɛtiri a ɛyɛ du nan kyikyɛmu a ɛyɛ etu ɛmiɛnsa ɛkorɔ na onipa ba sɛ asase bi ɛyɛ ne bɔne di afɔmfɔm sɛm bi na metere me nsa ɛwɔ no so na bi bu nipa no bi ya mu
na ne ma ekomba no so na mi twa ne mi twa nipa ene mo afi so a ohun se Nyankopon se asase bi akonkom se mo a wo de amane na be da yi e baba wo so wo de ase wo se metne men sa ya da yi mefu wo pa no bi a ade e bo mo bi aduane bi mefu pa no bi mo koma ba wo so mema koma ba wo so me twa nipa ene mo a ekuku bi na mema ne se mema ba sen Noah ne Daniel ni Job ewo ho a wo mo de wo mo trene ho na obedi wo mo kra awurade Nyankopon asebudie. Praise the Lord. Wọ́n fi asase bi ebi akonfom sẹ́m na wọ́n yẹ bọ̀ni tiẹ̀ Nyankopon sí saa asase wọ́n bẹ tẹ́ ne nsa tia wọ́n wọ́n bẹ twẹ́ wọ́n paanu bia wọ́n ma kọ́ma ba wọ́n so wọ́n bẹ ma ewu aba wọ́n so wọ́n bẹ ma wɔtɛ aba wọ́n so na sɛ asase so obi bɛ nya nkwa na sɛ Noah wɔ hɔ Job wɔ hɔ na Moses wɔ hɔ a ana Noah ɛne Daniel ɛne Job nipa mmiɛnsa pɛ ne kɔ mmiɛnsa a wɔn wuo na Awurade ka wɔn asɛm o. Bon pas c'est qu'on peut bien s'en yatene pour nyamo diga on watu me baba tell o mebi ibe ko ni padu o mebi mu me baba break padi ase boni ti wo ma fo me di wo wu ko wo so me di yare ba wo so na me ko pro mu me ko ma ne ko hu ni pa me nsa Job ani Daniel ani Noah semati wo mo nkwa eye di etima di wo mo nkwa trinity ndi wo pese obo wo ja wo pese onya bambo wo pese onya asopia bon paye efatun fa husio ematun tu huche ematun dotin bo hoja tinimu for the kitchen so na ebeye kwindi ama ewo Yesu ye twapo sintidia ema wo mu a wo tie kokobo makase Nyankopon se obeto wo sintidia se o yiwa di ti bon o di wa de ma bone na gwa de so be bone a nyame so be yi sumu bidie abele yi na ho atso ediye sa si to sin sintidia ma wo ma wo tie kokobo eti yankenka Proverbs 125 mebu sebe tieba ko titi mu a eya dunu eno yankenka Awurade asem se Nyankopon se wo di suntudia ebe ye fidie ayi wo mo tie kokobo kasatere wati nyame asem se memfa nyame akasa to se memfa nyame atu ko se memfa abe yare ka to wa ru ntem na wo bre usika afa na be hu na nyame se me onyemu on sofa eti mu no se yare ka na sofa na ka de rabambo ne tenia o de bere yi na wa nka yare be ku mo ntam yare onyawo nyame si nyawo onyere yi onya bi ko nyame ka to sakra jajamamo sakra jansano ene wanya na ho yare abo wo se boni bia de yare ba e ho yare ho boni bia wo ho ya ho yare eti Proverbs chapter 1 verse 25 on the kind Awurade asem wo si na me muto me futu nyina atene isa be na ba yen kancho ya ka je so ko no pen ya ka je so ko mo sa pen ya ka je so obi ko konto ka pen ya ka je so chon fi woni ho ni nyame mebo awo odi pa mo awa na mebo awo so o chon fi woni wa ni nyame mebo awo ta de ka tere wo eti ye so kutu pa wo trene ho ye so kutu pa e wo papa ye ho eti ye so kutu pa e wo adabo papa nti wo sei kutu me kutu trene ntama wo tie na wo ko dia ogoro ma kubu bia o ba bufu ba na wo bia na wo buru ko dia wo buru iri dia ono mansa onu tuto ujatro o tempra o bi widati ine ka tro ti se ko ba se o bi o ko tempra ko obi em ko obi gale na se ni pa ko obi na ta ye hu huna wa he ya so ro pe ma ho adi te ko te ka tro si chai pa ma yesu o se mo to me ku tuna e ka ta tra so mo penti me so ma tre mo mama ni nye ti ya no nya me ma ho tre wo be po pa program ho kire ama ho na me na be yele saa wo si na me smetse mo mama ni na ma ho popo be ba na me yi mo du ma ho popo ba sa fra na mama ni e ba sa hu awie hia aho kire ba mo so na eno na mo be frɛ me na me nyi mo so mo be hwɛ me hima na mo hu me esan sɛ wo kiri die wa mpa wari suru wa mpa me futuo o po be kasa tre na eti ubeti ukwan so aba na won etina wotu ye bebe won na me to so tene o to tene kwa ma ne ko zaman bi ku zaman pe na me ewu ye bobo Yesu sa wo si nyame samu na bebo kokobo ne ba kasatere ne ba ebutu ne ba wan fa nyame to atene David ka tene ba so se nyame de bani ya go sa wo hwe na do so po no ba to atene so no mo je nyame eti nyame to ne tene ampara sa na so nyame to ne tene eti Yakobon e kasatere ti nkidi ya ho e ma wona mo po kokobo ti nyame kasatere wo ti a o si Hezekio 3 verse 19 wasi se wo bo ne ko na o kasa tire no
Now for chili bone ho. Na sa bone ko na antie kasatire anche ho afi bone ho a obewu na mu yom na ne boja bu gbere tifi. Etu odi wa obewu e wo bra. Ebusia fo kre heden su. Wo bra ebusia fo bra no mani ati. Da bi ye wi na ma misika. Da bi ye oboro re ma ne. Da bi ye oboro ma mi bia. Da bi ye obokro no. Da bi ya manfo eti o yi ya o wuri ti eti wo wi a onko. Na me mata ade se bono to wo Yesu. Na ko pon so bo boni ko kokko na o kata tire no wa nyeda yi no an san ya mfiri kwa mone nso a obewu na mu yom na wo ye wo yukra anato wa do kra so insanity ti wo be bi na se oda no fu kata tire wo ti a wa no ko kata tire pa na ka so e wo be ti o be di ba go so to abo pe to sa ha guri na ni ma ti ma wa wo nya be pusa wo wo ma na wa konta eti woni pedi obewu bia no kasatire no so ye bone kasatire tunfo na so be bia bwana tweti bone because one kasatire na tunfo abone na oba ye huzu so anso be ba wo eni ma no kasatire o mbatu amene ni amere ankoso ani o matan ankoso anka o woni anche o maso bone ya so tire ho akatia na ebi ba elai so ko panyi na me yo nso bone so tu te se den kwa na so bone so wo mo le bua elai ya de papa bo fight na ma ta so ene tire wo Yesu di mo the one fight na ma so ene tire wo Yesu di mo enti no si unfi no ko be saba yo mo pe wa se wo mo ko be saba o mo to ku be ku ni ma so ko be sa ke ni ba enti mo ni be se be ya tran yo ta ko so na bo bi so se le be ya wo ti yetu wo so ko ni e wo Yesu di mo ya ngi kan te ti twa to ni mo pa wo be 28:40 ni bu se fia do ni mo te di mo a eye etu enan se onyankopon se wo di suntu dia ebe to wo mo a wo mo tie kokobon no so se kutie nyame atoma pa jatuma e ba mo abre bra be to so tu je bre e o ni boy ko bre o san ko bre o mo ti so man pe bre na o bre san si o bre so mo bre se o je juma ye ensan so abon yare se so wa ye bata bata spirit have transfer to kwa kon ro ko no ro ko ni na bu because ati ni nsem na bra boy ti ni nsem tu mi di ko tu no o ko de ti yi o ba de ti eni mo yi e ba de mata so ene to 28:40 can carry about fire go there 28:14 Ose enshani onipa opere ade da die ose na komaden ebe toboni enshani opere ade ti koso opere ade ka to bi opere wo sure ba koso so me nyame okoso ni nyame nanti okoso obotin nyame ba okoso to opere ade o ba so ba ko yin o ba so ko no man o ba so ko chapter o ba so ko chimpana o opere ade o be o chimpana so ba ko me de pa ho be yo ka de nyanta ka so me bio opere ade o be ya ko wu pas kapachel sorry na o ka chi nyame se ba de pa ne sa kan inya bi je ni na ye ni so nya o